রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরব বিরোধী বিজেপি। শিক্ষকদের আন্দোলন এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদাসীনতার অভিযোগ। বুধবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অন্য রাজ্যের তুলনায় কেন্দ্রের বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্পের অবস্থান নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে। I want to know from the Honorable Minister how much is the participation from the state of West Bengal in Vidyanjali as compared to other states? এই প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনীহা, সংকুচিত রাজনীতির কারণে স্কুল পড়ুয়ারা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশ্নের উত্তরে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী। পাশাপাশি তিনি এ বিষয়ে সাংসদদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Share the sentiments of the honorable member. Unfortunately, the state of West Bengal has completely shunned this scheme entirely. Out of 82,159 government schools, sir, only 55 schools have been onboarded on the Even the volunteer count in West Bengal, because the government doesn't want to do it, the individuals in West Bengal are hesitant. Only 2,134 individuals have onboarded as volunteers from the state of West Bengal, sir. Accordingly, there are no CSR projects being done. None of the projects have been completed. Sir, संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण जहां जिस योजना में 2 करोड़ देश के छात्रों को फायदा मिला है, तो वेस्ट बंगाल के लड़कों को, बेटियों को फायदा ना मिले, ये कहीं से भी किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं होना चाहिए सर। मैं अपील करता हूँ, मैं सांसदों से भी अपील करता हूँ, प्लीज रीच आउट टू योर गवर्नमेंट. This is a platform go on record except the minister's it is a platform for the youth of West Bengal. Do they not want libraries? Does the government school in West Bengal do not want playgrounds? Do they not want computer smart classes, sir? Then when the community wants to give the resources, let's enable that, sir. Let the government schools of West Bengal come on. এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে করুণা চায়নি বলে জানান তিনি। Sir, Bengal is a state which does not bend its spine. We don't ask for any mercy petitions. We are not asking for any mercy petitions. You come but to your question, through please. the minister, sir, through this honorable minister, I want to ask the question. When will the union government release the 2 lakh crore of unpaid dues that are due to the state of West Bengal? I want to ask through the minister. कहीं पे निगाहें, कहीं पे दिशा है। কেন্দ্রের বঞ্চনা ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং এর। তিনি বলেন, মৎস্যজীবীদের কল্যাণে মোদী সরকারের এই প্রকল্প 2 বছর ধরে বাংলার সরকার স্বীকার করেনি। মৎস্যজীবীদের বিকাশে নয়, অন্য বিষয়ে বাংলার সরকার ব্যস্ত বলে তোপ কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রীর। सभापति महोदय, बंगाल की यही कहानी है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। निगाह कहीं है, निशाना कहीं है। ये सवाल है मछली के उत्पादन से। जरा माननीय सदस्य जान लीजिए, अपने राज्य की हालत भी जान लीजिए। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जब मछुआरा जो फिश फार्मर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, उनके कल्याण के लिए जब यह योजना चलाई, 2 वर्षों तक बंगाल की सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, उसको लागू नहीं किया। तो उनकी कोई मतलब, इनका कोई मतलब उससे नहीं है। इनका मतलब विकास से नहीं है, इनका मतलब अनावश्यक चीजों में विवाद से है। শাসক বিরোধী আকচা আকচিতে দিনভর উত্তাল রইল রাজ্যসভা। ক্যালকাটা নিউজ।